देखो तो क्या ही बात है, कम वक्त इस जहान में ये इश्क है जिसने इसे रहने के काबिल कर दिया, रहने के काबिल कर दिया। रोशनी ही रोशनी है, चार सू जो चार सू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी होने लगी है सर्दियाँ। तुमसे मिले तो देखो शहर में खिलने लगी है वादियाँ। साया मेरा है तू और मैं तेरा, तू दिखेगा तू दिखेगा तू दिखेगा ना। এক বড় না দুই বড় দুলা ভাই খান কিছু মিলাই নাই খান। আচ্ছা এটা গেটের কি শাড়ি হানি নো হানি 50,000 না হলো না 50,000 সেটাই তো নাইকার মতো এত সুন্দর বোন দিতে হলে তো দিতেই হবে। তো মাত্রই আজকাল তো এটা মাত্র কিন্তু আপনাদের কথা থেকে হাঁটবেন না। 50,000 এই হাতে মুঠতে হবে না, কিন্তু হাতে মুঠতে হবে না। 50,000 না 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 50,000ই দিব। 50,000 টাকা। এই যে ধরেন এই যে শূন্য শূন্য কই আগে, এই যে হাজার না ঠিক আছে এটা এক্সট্রা দেন, ওটা কি না হয় নাই। বাংলাদেশে দিন তো অনেক দিন ধরে চলতেছে। আপাতত তো 50,000 কেচির দাম কিন্তু অনেক, হ্যাঁ কেচিটার দামই অনেক। 10, 11, 12, 13, 14, 17। সবাই যেমন